शुरुआत जो है इलोक्यूशन कंपटीशन से है शायद। मॉर्निंग सेशन में मॉडल स्कूल में असाध्य की इनॉग्रेशन वगैरह हो गया है और फर्स्ट जो सेलिब्रेशन फर्स्ट जो कंपटीशन है दैट इज फ्रॉम इलोक्यूशन कंपटीशन as a part of Asad Day celebration and as a part of Asad Literacy Festival। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने ईमेल किया है, तो आई थिंक सब लोग वाकिफ है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे आके। तो 5 मिनट्स है आप लोगों को अपने इलोक्यूशन स्पीच देने के लिए, ऑलरेडी टॉपिक इन्फॉर्म किया गया है। मैं फिर से बता देती हूँ जो टॉपिक है, मौलाना आज़ाद कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी वर्ल्ड इन इंग्लिश, एंड देन मौलाना आज़ाद की अदबी खिदमत, और हिंदी में मौलाना आज़ाद का साहित्य जगत में योगदान। तो ये 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे कंपटीशन होने वाले हैं। और हमारे साथ जो है इलोक्यूशन कंपटीशन के जजमेंट के लिए जजेस भी मौजूद हैं। इंग्लिश इलोक्यूशन कंपटीशन के जजेस हैं डॉक्टर समीना तबस्सुम एंड डॉक्टर ज़ुहैर अहमद सर, और वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं। और उर्दू इलोक्यूशन जजेस है डॉक्टर आतिफ इमरान फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज एंड डॉक्टर रहमत हुसैन फ्रॉम अरबिक डिपार्टमेंट। And for Hindi, Dr. Anil from Directorate of Distance Education, then Dr. Wajida Ishrat, Hindi Department। तो ये टॉपिक है और हमारे जजेस हैं, और इसमें जो है हमारे इलोक्यूशन कंपटीशन के कमेटी में अलीम सर है और सुरेश सर फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, और उमर फारूक सर है और निहाल अहमद सर है। तो सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ ये मौके पे। तो ये लोग कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज करके इलोक्यूशन कंपटीशन के लिए टाइम निकाले और पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट वगैरह गूगल फॉर्म बनाए और पार्टिसिपेंट का लिस्ट निकाले। तो सारी चीज़ें इन लोगों तमाम लोगों की मदद से हुआ है, तो सभी को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ मैं। और सपोर्टिंग स्टाफ है जो ऑडिटोरियम के लिए काम किए, और पार्टिसिपेंट्स के लिए जितने भी ऑलमोस्ट 48 पार्टिसिपेंट्स इसमें रजिस्टर किया है। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 12 to 15 और हिंदी में भी 10 से 12 लोग रजिस्टर किया है, और उर्दू में 25 पार्टिसिपेंट्स। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द जजेस टू कम ओवर हियर एंड ऑन द डायस, प्लीज टेक योर सीट। डॉक्टर समीना मैम, डॉक्टर ज़ुहैर अहमद सर, डॉक्टर आतिफ इमरान, डॉक्टर रहमत हुसैन, सब लोग आ जाइए डायस पे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी वेरिफिकेशन जिनका हो चुका है, आगे आके फर्स्ट रूम में बैठिए ताकि आपका नाम जब बुलाएंगे तब आ जाइए यहाँ पे। तो यू विल गेट ओनली 5 मिनट्स। तो 4 मिनट्स में जो बेल बजाएंगे जो जजेस है उसके, और 5 मिनट्स में आपको कंक्लूड करना है। रेडी? I request Suresh sir to take over the session. We have 6 candidates who have verified their names. Though there are more than 6 candidates who have registered for the competition. So please, those who have not yet verified their names, please come to me, verify your names, and then you will be allowed to participate here. So shall we begin with the first name? Yeah. So the first candidate is Anam Zafar from MEd, first year, Education and Training, Department of Education and Training. Please, Anam Zafar. Assalamu alaikum and good afternoon to respected judges, teachers and everyone sitting here. I, Anam Zafar from MEd first semester, feel most privileged to represent my thoughts on literary contribution of Maulana Azad in the eve of upcoming birthday of Maulana Abul Kalam Azad, who was a great philosopher, orator, scholar, and yes, our first education minister.
A leader is defined as a person who shows the way, who knows the way, and who goes the way. Maulana Azad was the one who went the way, carrying his people with him, and attained a legendary fame in his lifetime itself. Maulana Abul Kalam Azad writings encompass a wide range of literary themes and ideologies, and which hold true relevance in today's world too. His writings promote the value of unity, equality, and tolerance, which urged individuals to strive for more better and inclusive society. Maulana Abul Kalam Azad, through his literary contribution, cemented his place as a distinguished writer whose ideas continue to hold a significant place in today's contemporary world too. Azad started writing poems, literary articles at a very early age. At the age of 12, he published Narangi-Alam, which was a poetic journal and which continued for 8 months. After that, at the age of 16, he started editing his newspaper, which was Lisan al-Sindh, which aimed at promoting a newspaper which aimed at promoting social reform, development of Urdu language, and cultivating literary taste. Maulana Azad, through Al-Hilal in 1912, gave powerful and fearless expression of nationalist ideas. Al-Hilal held out to be a powerful message for elite Muslim and as well as popular classes to participate in India's national struggle. Among his writings, Tarjuman al-Quran, published in 1931, is at the pace of pride. It turned out to be highly successful commentary because it reflected his powerful sense of communication and expression, his phenomenal memory, and his vast store of knowledge. Ghubar-e-Khatir is one of the also most important work of Maulana Abul Kalam Azad, which was written primarily during 1942 to 1946, when he was imprisoned in Ahmednagar Fort in Maharashtra. It is a collection of letters which were never posted. This line touches my heart. These letters convey the essence of Azad's mature experience in a most balanced and dignified manner. He also attacked religious superstition and conflict between the creed through this book. His book India Wins Freedom gives insight about political aspects of his life. There are much more events of Azad books and writings. There are fairly large number of Azad books and writings. So overall, Abul Kalam Azad influence of Indian literature can be seen in various aspects. In promoting diversity, he promoted diversity with the help of his literature. He developed Urdu language. At that time, Urdu language was facing decline. And also he instilled sense of love and pride in his readers through his literature. And I can say that his writing continued to inspire the intellectual in the Indias today also, making him pivotal figure in the progression of Indian literature. Thank you so much. Participant is Fareha Fatma. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to meet you and thankful to all the judges who give this opportunity to express my words. I am Fareha Fatma. I am the student of BA first year. As we all know that today we all gathered here for the elocution competition of Maulana Azad Day. Maulana Azad, his full name was Ghulam Muhyiddin. He was born on 11 November 1888. As we all know, Maulana Azad also is education minister. As education minister, he gave the opportunity for both boys and girls in secondary level for basic and compulsory education.
On 15th of August 1947, he was elected as the first Education Minister of India. He joined IMC in 1920. At the age of 35, he was elected as the President of IMC. He supported Khilafat movement, non-profit movement against Rowlatt Act. He was a great debater, as indicated by his name. He wrote many autobiography, that is, Tarjuma al-Quran, Tazkira, Bubar Khatir. His first autobiography, that is Tazkira. His lots of contributions in education. He has wrote many poems, drama, and he has made many painting also. He got many awards, Sahitya Award, Natak Kala Award, etc. If you educate a woman, you educate the whole world. That's why today Adwa is standing before you. That is very thankful to the Maulana Abul Kalam Azad. And we all are blessed that our university is the name of Maulana Abul Kalam Azad. We know that Maulana Abul Kalam Azad has imprisoned by the British rule for many times. Because in 1912 he published Al-Balagh. Al-Balagh, the main mission is protest British rule and awareness the Muslim to join the movement. And later in 1914, British banned the Al-Balagh. But Abul Kalam Azad never lost. He again started another journal newspaper, that is Al-Balagh. We are very thankful to him. Thank you. Our next participant is MD Yusuf. A very bright and energetic afternoon to everybody, especially the jury members over here, our faculty members, and my dear brothers and sisters. Today I have been invited here and I feel greatly blessed to have got this opportunity to speak or to give my views on the literary contribution of Maulana Azad. In the grand tapestry of Indian history, there are some luminous threads that have woven the fabric of nation's progress and freedom. One of these threads shines brilliantly as the man whose life was dedicated to the pursuit of knowledge, the fight for freedom, and the spirit of unity. One of these threads shines brilliantly as a man, a great personality, a great philanthropist, educationalist, debater, politician, freedom fighter, journalist, and a multifaceted personality. Born on 11th of November 1888 on the pious land of Makkah Muazzama, whom we call Maulana Azad. In order to understand the literary contribution of Maulana Azad, one has to get into the mind first. He is the man, the myth, and the legacy. And when Maulana Azad when he was at the age of 16, he was mistaken for his father when he attended the Muslim Educational Conference in Lahore. Allama Shibli then recognized his genius and invited him to edit Al-Nadwa, the journal devoted to the Muslims' learning. Before that, he had already dazzled the knowledgeable and the intellectual class by his writings, such as Lisan Sikh, and later by Al-Hilal and Al-Balagh in 1912 and 1914 consecutively. It also marked the maturity of Urdu journalism. Maulana Azad was a prolific writer and debater. His work composed of a distinctive and dynamic areas and subjects such as history, culture, politics, religion, etc. His autobiography, India Wins Freedom, one of his finest and most celebrated works in the Indian history, in which he provides a first-hand account of the Indian freedom struggle and gives an insight into the political and social dynamics of the 20th century India. So Maulana Azad
when in 1912 he published his Lisan al-Hilal. It was a great success. So, sooner or later each reached a target of 290,000 papers published in 1.5 years only. But later it was unfortunately banned by the British government under the Press Act. He was a great writer, poet, philosopher and a debater, as stated by his name, Abul Kalam, which literally means Lord of Dialogues. His literature, his writings, his works have nurtured the Indian history and the Indian freedom struggle. Some of his famous works are Ilam-e-Haq, Masla-e Khilafat and Jaziratul Arab, Qawl-e-Faisal, Nashk-e-Azad, Tazkira, Al-Hilal, Al-Bilal, Lisan-ul-Sidq, Nairang-e-Alam, Ghubar-e-Khatir, one of his famous works, which is a collection of 24 letters which he wrote to his friend when he was imprisoned during the Quit India movement in 1942. So basically, his writings, his works and his literary contribution is not confined to the freedom struggle. He was a learned scholar, a philosopher, a great writer. When I read Maulana Azad, I find that he primarily focused on three things through his writings and poetry. First is promotion of diversity. He wanted an inclusive India with lots of ideas and emotion, and everybody should be nurtured. The second one is revival of Urdu literature. Had Maulana Azad not contributed so much in Urdu journalism, Urdu would not have flourished to this extent. And the last but not the least is literary criticism and analysis. Maulana was not only a prolific writer and a debater, he was a critical analyst of any prose and poetry. And at last, I would like to conclude my speech and my words by quoting Gandhi, who is the father of the nation. What he said, that a person of the caliber of Plato, Aristotle and Pythagoras. That's all. Thank you. You have been a great audience. So our next participant is Muhammad Faisal E.K. Respected personalities and honorable judges here and all my dear friends. We are gathered here in this conference hall by remembering our great scholar, great politician, great poet, great essayist, great writer, and the all versatile genius, our leader, Maulana Abul Kalam Azad. Here, these words are limited to describe the great man who gave the reason to the Indians' freedom. But here, my focus is that Azad's contribution to the literary world. First of all, I would like to draw your kind attention that when Maulana Abul Kalam Azad was only 16 age, he was the editor of the Lisan-ul-Sidq. It was the journal to promote the Urdu language and also for the social reformation. Moreover, he was a very great writer and also a very speaker also. First of all, I would like to draw your attention to his journals that Al-Hilal, Al-Balagh. The Al-Hilal was a weekly newspaper, but it was not just a newspaper as we are reading today's world, because it was literally a literal work of peace. He included all artistic elements, article structures, and the main focus was to educate the Muslim people and also for the people of India to educate, to empower and to get the freedom from the colonial power of the British Empire. And also, the first thing that comes to my mind is the Tarjuman al-Quran, the translation of Holy Quran Urdu, that by our Maulana Abul Kalam Azad. And also the Tazkira. Tazkira was the autobiography of Maulana Abul Kalam Azad, that he wrote the Tazkira by the insisting of Fadluddin, his friend. And he included the lots of story about his ancestors and also about him. And also moreover that, please my dear youngsters, this Tazkira is a very great book that gives us so many insights to how to live in this country and how we can guide our people. And also we can see that the Ghubar-e-Khatir, there is no words for that. What a wonderful piece of literary that wrote by our Maulana Abul Kalam Azad, Ghubar-e-Khatir.
It was a collection of letters that sent to his friend Habibur Rahman. Remember one thing, it was not in a very sophisticated conference hall or in any library mode, but it was in the embracement of Ahmednagar Fort. At that time, we want to keen observe this intellectual literary form of the skill of Abul Kalam Azad. Despite of having so many struggles of freedom fighter, and he was imprisoned by the 9 leaders, that was including Jawaharlal Nehru. At that time, we want to focus is that he just thought about the old surroundings in the prison. He included about the nature. He was a romantic writer. Yes, he was a romantic writer. He included about the nature, he included about the poets, he included the birds, everything included the Khubare Khatir. He was wonderful. Only this work will say, prove that Maulana Abul Kalam has skills in the literary world. Because he included so many titles of, just I am reminding the title of some important stories is that, we know that the story of crow and bulbul, and also the story of a pair of sparrows. When I read this story, it was very emotional and also very courageful that here, he just introduced so many figures of animals, birds like crow, but literally there is an irony that he just correlating these birds, animals to us, because we are the birds, animals of the colonial power. We want to fly like birds and to conquer our India from these hands of the British power. And the story was very perfect. And also he's just introducing so many bulbul, crows, etc. Squirrel also, as same size as, so not only a story of birds and so many meanings are there. Please read and please regenerate your thoughts. Next one is about that there are so many India wins freedom. What a wonderful text of Maulana Abul Kalam Azad. It was about our freedom fighters and also about their India's struggles to gain freedom. But there are so many artistic values we can see in that lecture. Another thing I want to say is that there are Kaule Faisal. The Kaule Faisal was a court statement that he did in the Alipur court, the court of Calcutta. It was a shocking structure and shocking written statement of a allocation or a statement in front of the Britishers. He was a very courageous man. Even Mahatma Gandhi surprised by his courage, saying that because in front of the it was really a prosecution. Even it was a prosecution, he delivered his speech couragefully that he didn't do anything wrong. It was the wrong of the Britishers. He just said that you can leave the country or you can just rule with justice. Moreover, as a politician, he was a great writer, he was a great literary figure. Another thing I want to say you that he just referred to John Milton in this Kaule Faisal also. So the last but not least, I want to say that we want to understand, we want to imitate, we want to refresh our mind to not only to just gain the freedom, but also for the freedom and the fear that we are facing today's world, today's politics. Thank you all. A MBA student, Sadia Parveen will be our next participant. A very warm good morning to all my judges, my teachers and all my dear friends. I am very glad to be here to represent the literary contribution of Maulana Azad. So Maulana Azad was a prominent Indian freedom fighter and a key feature in the Indian independence movement. His contribution were multifaceted. Education. Maulana Azad was a strong advocate for education and played a significant role in the development of education in India. He served as the first Minister of Education Development in independent India and laid the foundation for the establishment of IIT and UGC. He was not only the prominent political leader and freedom fighter, but also a prolific writer and a scholar. His literary contributions were significantly very different and covered a wide range of subjects. Some of his literary work include Khubare Khatir, The Restless Mind. This is one of the Azad's most famous works, a collection of letters he wrote during his imprisonment. It reflects the thoughts, experience and vision for the India's future. India Wins Freedom. In this autobiography, Azad provides a detailed account of his life and experience as well as in the struggle for India's independence. Poetry. Maulana Azad was a skilled poet and wrote Urdu poetry under the pseudonyms Arif. His poetry often touched
upon themes of freedom, unity, and the struggle of justice. Essay and articles. Azad contributed a numerous essay and the article of a various publication discussion a wide range of subjects from a political, religion and culture and also education. So, I am going to complete this topic. Maulana Azad literary works not only provide a valuable insights into his thoughts and the freedom struggle to Urdu and Indian literature. His writing continue to be a source of information, inspiration and knowledge for the readers and scholars alike. Thank you so much. So our next participant is Jumeria Ilam. She is a PhD student from the Department of Physics. Honorable judges, dignitaries, on the desk, dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Maulana Abul Kalam Azad was an eminent Indian leader, a great scholar, and a senior Congress leader. He wrote many books on various topics like polity, history, religion, and independence struggle. One of his notable book was India Wins Freedom, which is an autobiographical account of Indian struggle for independence. At the age of 16, Maulana Abul Kalam was the editor of Al-Nadwa, and Lisan al-Sidq and Nair Range-e-Alam also made contribution in the literary world at that time. Through Al-Hilal and Al-Bilal, he established his own media house against British Raj, and he was profoundly contributing in Indian struggle for independence through these journals. When these journals were shut down, he was sent to jail. He did not stop writing, but in jail he was writing Ghubar-e-Khatir, which speaks volume about concept of the creator and a religion. He also finished major portions of Tarjumanul Quran, which is also a commentary of Quran Kareem. And through Nair Range-e-Alam and Al-Nadwa, he also wrote poetry and contributed in the world of literature. In short, we can say through his writings, he made history, and he was a fruitful tree for this nation. We all should follow his path. Thank you. The candidates who have verified their names, this is the last name. So please, if you have already registered and you want to come and be a part of this competition, please come forward and verify your name. So this will be the last name, Fatma Sajda Khanum. She is from Arabic department. Please come, Fatma. I don't know who has a perfect life. Nobody. You and I, in fact, every single one of us has their own problems, own challenges, own trials. There are days where we don't want to get out of bed. There are days where we want to pull the covers back and hibernate. There are days that we wish we could stay more, we could relax. But we all have choice to make. We have choice to stay in the bed and relax, or to stay on the bed and move forward. I have
have one such legendary man whose name and fame, whose works, whose ideologies have been engraved in the golden pages of history and reached the highest possession. His beauty has enlightened our darkened world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon to all and sundry. I, Fatima Sazad Khanum from the Department of Arabic, going to enlighten some literary works of a great freedom fighter, an erudite scholar, and the first education minister of India, who is none other than our beloved Maulana Abul Kalam Azad. I would like to quote his famous epithet: education impaired, education imparted by heart, can bring revolution in the society. And we see like examples, right? It lives on, it thrives on even today. He inspired the growth of science and technology. He advocated the idea of universalization of basic education, and he proposed the idea of free and compulsory education for all, for both boys and girls until secondary level. He laid the foundation of IITs, ISC, School in Planning and Architecture, AICT, UGC, and many more. The list goes on. He believed that India, as a nation, should aspire for a higher educational quality, standards, that can never ever compromise on that quote. And that day, like we were literally hatched, we were snatched away from our freedom. We have been in the wretched condition. Once India was a bloom, once India was an example for the world. But at that time, we were below poverty line. We were thriving. We were striving. We wanted to have a freedom. Freedom of expression, freedom of religion, freedom of thoughts, freedom of speech, and many more. At that time, he said, I believe that at some point of time, India will attract foreign students. People from the foreign countries, from the very elevated country will come and study. Even in Maulana Azad National Urdu University, you see, we have, mashallah, people coming from the foreign countries and studying, right? Okay, so coming back to the point, he has wrote many books: India Wins Freedom, The Dawn of Hope. It's a collection of Al-Hilal, the Tarjman-e-Quran, basic concepts of Quran, the few magazines like Al-Hilal, Al-Balagh, and he embodied like people should thrive not in the education but in arts and sports and political movement. On the contrary, on conclusion, I would like to give an awakening call. Let's pledge that we will bring revolution, we will bring a qualitative education, we will show the world that we as a nation can enlighten the world, can beautify, can embodify. Lastly, I would like to end the call by a statement. अगर तुम अपने कौम के अगर तुम सिर्फ जिंदा हो अपने लिए, इसका मतलब तुम अपने कौम के लिए जिंदा लाश हो. So please do something for the society. Give back, learn it back, what he has imparted to our society. I urge all of you that if you think that you are not capable, you are not. And I believe if you start doing for the society, it will make tremendous changes.
and you will touch the lives of the world. Thank you and have a nice day. And I really thank Dr. Sumi for helping me in this whole process, being there always. And I also thank my colleagues at the Department of English, Dr. Samina and Dr. Zuhair, for kindly accepting this invitation to be the judges of this competition. And I also thank the dear audience, students and faculty colleagues for being here. Thank you, and we will declare the result in the end after all the participants of all other subjects, Hindi and Urdu, those competitions are over. We will finally declare the result in the end. So yeah, thank you so much. Thank you, Suresh sir. We will continue the competition, the Hindi revision competition 1. And before I invite Alim sir, I would like to request Jassy sir to give the certificates to the English revision judges, Sabina ma'am and Suhair sir. Yeah. Suhair sir, please come. Jassy sir, please give the certificate to Suhair sir. And I request Faryad sir to give certificate to Sabina. Nice. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आई Thank you, Sumi madam, for all this. Thank you, Jassy sir. Thank you, Faryad sir. So, Alim sir, आप आइए. अस्सलाम वालेकुम, आदाब. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमी. इंग्लिश के मुकाबले का अख्तिताम हुआ. अब हिंदी लैंग्वेज के पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तैयार रहें. जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा टॉपिक है वो है मौलाना आज़ाद का साहित्य में योगदान. तो इस टॉपिक पर हर पार्टिसिपेंट को 5 मिनट का टाइम मिलेगा. 4 मिनट में अपनी बात को, पहली आपको बेल 4 मिनट के बाद बजाई जाएगी और 5 मिनट के बाद आपको अपनी बात को कंक्लूड करना है. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मोहम्मद सोहराब आलम को, जो MA ट्रांसलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं. एडिशन के जजेस हैं डॉक्टर अनिल और डॉक्टर वालिदा इशरत मैडम. आप दोनों का ताल्लुक़ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हिंदी डिपार्टमेंट से है. मैं आप दोनों का इस्तकबाल करता हूं और पेशगी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस कंपटीशन में जजेस की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने को कबूल किया. मोहम्मद सोहराब आलम, MA ट्रांसलेशन. मंच पे मौजूद हमारे नायक मंडली के सदस्य, हमारे समक्ष मौजूद शिक्षकगण एवं मौजूद हमारे सभी सहपाठियों एवं साथियों, आज के हमारे भाषण का जो विषय है मौलाना आज़ाद का साहित्य में योगदान. हम सब जानते हैं कि मौलाना आज़ाद एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के हामिल हैं. उसका व्यक्तित्व हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में काफी आला मुकाम रखता है. मौलाना आज़ाद के उसी व्यक्तित्व का एक हिस्सा है साहित्य का हिस्सा. साहित्य में मौलाना आज़ाद ने जो योगदान दिया है, शायद पूरा देश उसका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा. साहित्य में चाहे वो उर्दू साहित्य हो या अरबिक का हो, उन्होंने जो योगदान दिया है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता. मौलाना आज़ाद का साहित्य में इस बात से आप ध्यान दे सकते हैं, इस बात से गौर कर सकते हैं कि उसके हर एक शब्द पे, हर एक विषय पे जो गहरी सोच थी, उसकी जो गहरी पकड़ थी, आप देख सकते हैं. चाहे वो जब अल हिलाल लिख रहे थे तो कलकत्ता से लेकर कराची तक के लोग जब वो पढ़ते थे तो इनकलाब ले आते थे. जो लोग उर्दू लिपि नहीं पढ़ सकते थे, दूसरे से पढ़ा के वो समझने की कोशिश करते थे. चाहे अल हिलाल हो, चाहे अल बलाग हो. या फिर जब मौलाना आज़ाद ने तर्जुमान कुरान लिखा तो उसको इस अंदाज से लिखा कि आम इंसान समझ सके. इसलिए समझ सके कि कुरान को जब समझेंगे तो अपनी जिंदगी में लाएंगे. मौलाना आज़ाद का सबसे जो अच्छा काम आया, जो सबसे ज्यादा फेमस है, गुबारे खातिर का. गुबारे खातिर जब आप पढ़ेंगे
تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی شبد پہ اس کی کتنی گہری پکڑ تھی. آپ ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں, چھوٹا سا اداہرن ہے, مولانا آزاد نے غبار خاطر میں چائے پہ جو بات لکھی ہے, پورے کے پورے 15 پیجز میں صرف چائے کے بارے میں بات کی ہے. چائے پہ ایک چھوٹی سی چیز, اس چھوٹی سی چیز پہ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک جو عام زندگی میں لوگ یوز کرتے ہیں, جس کو اتنا ترجیح نہیں دیتے ہیں, مولانا آزاد نے کتنی گہرائی سے اس کو سمجھا ہے اور ساہتیہ کی دنیا میں اس کو لایا ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساہتیہ سے اس کو کتنا پریم تھا اور کیا وہ چاہتے تھے کہ ساہتیہ, انڈین ساہتیہ جو ہے, بھارتی ساہتیہ جو ہے وہ کہاں تک جائے. اردو میں بھی انہوں نے اتنا خدمات, اتنا یوگدان دیا کہ اردو جو زبان ہے ہماری, عام انسان تک سمجھے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس زبان تھا, اس سے پہلے جو ہندی تھا, ہندی میں جو کٹھن شبدوں کا اچارن ہوتا تھا, عام جو انسان تھے اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی. لیکن مولانا آزاد نے اردو میں اتنا یوگدان دیا کہ عام انسانوں تک سمجھے, اس کی بات کو سمجھ سکے, آسان سے آسان لفظ میں, آسان سے آسان شبدوں میں, کٹھن سے کٹھن جو سنکلپنائیں ہیں, کٹھن سے کٹھن جو کنسپٹ ہے, اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے. مولانا آزاد نے چاہے آزادی کا وہ کرانتی کا دور ہو, آزادی میں جو انہوں نے ساہتک جو یوگدان دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ قلم سے جو انقلاب آئے گا وہ کسی سے نہیں آئے گا. اس حساب سے آپ جب دیکھیں گے اس کا جو پتر کا جو جتنا سنگرہ ہے, اس کا جتنا بھی خطوط ہے, سب کو جو جمع کیا ہے, جب اس کو پڑھیں گے تو انقلاب دکھتی ہے وہاں سے. مولانا آزاد نے جب وہ بھاشن بھی دیتے تھے تو بھاشن میں بھی اس کے ایک ساہتیہ کا ایک الگ جھلک دکھتا تھا. ساہتیہ اس کو یہ لگتا تھا, جب اس کے بھاشن کو ابھی بھی سنیں گے, ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, تو لگتا ہے کہ ہر شبد 90 تلے, ہر واقع 90 تلے ہیں, ہر واقع کے پیچھے ایک اچھی گہری سمجھ ہے, ایک اچھا موٹیویشن ہے جو کہ پورے ہندوستانی سماج میں وہ دینا چاہتے ہیں. اور وہ آیا بھی, انقلاب آیا بھی. اور مولانا آزاد کسی ساہتک سمجھ کو لے کے, علامہ شبلی نے کہا تھا کہ بھائی تمہارے مزاج کو تمہارے دماغ کو کسی میوزیم میں رکھنا چاہیے, کسی سنگرہالیہ میں رکھنا چاہیے. یہ جو دماغ تم نے پایا کسی عام انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ مولانا آزاد کے اس شخصیت کو بیان کر رہے تھے. مولانا آزاد کے چاہے شاعری کے دور کو دیکھیں, شاعری کے حصے کو دیکھیں, شاعری میں کیا کہا ہے انہوں نے, خاموش بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, دیکھنے والے. خاموش بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, دیکھنے والے, ان مست نگاہوں کی ادا کچھ اور ہی ہے. مولانا آزاد کے چاہے کسی بھی پہلو پہ غور کریں آپ, ساہتیہ میں سب سے زیادہ جو کام کیا, سب سے زیادہ کام کیا اردو لینگویج کی کیا, اسی میں آپ ہر چیزوں پہ اس کا, چاہے آپ شکشا کا جو آپ اس کا درشن دیکھیں, شکشا کا درشن اس کا کیا تھا کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی لنگ سے ہو, کسی بھی دھرم سے ہو, کسی بھی بھگولک ایریا سے ہو, برابر کسی مت بھید سے اتر ہو کے وہ شکشا حاصل کرے. اور وہ ان چیزوں کو اپنے ساہتیہ میں برابر لکھیں اور دکھائے بھی. تو ہمیں اس دیش کے جنتا ہونے کے ناطے اس بات کی ضروری ہے کہ مولانا آزاد کے ساہتیہ کو پڑھیں, اور ابھی جو ہمارا آدھنک یگ ہے, اس آدھنک یگ میں مولانا آزاد کے وچاروں پہ عمل کریں, تاکہ ہمارا دیش وہاں جائے جہاں کے سوچ ہمارے مولانا آزاد نے رکھا تھا کہ ہندوستان سب سے اوپر رہے گا اور ہوگا انشاءاللہ اگر ہم مولانا آزاد کے وچاروں پہ عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ. محمد شہراب عالم, یوم آزاد تقاریب کے سلسلے میں یہ ایجوکیشن کمپٹیشن کا انعقاد ہونے میں آیا ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں اور یوم آزاد تقاریب کے جو روح رواں ہیں, مولانا پروفیسر سید علی مشرف جائسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, پروفیسر فریاض سر یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات کی نگرانی میں اگلے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں گا, جن کا نام ہے شہلا نگار. یہ اسکول آف لینگویجز, لنگوسٹک اینڈ انڈولوجی BA کی طالبہ ہیں, تو تشریف لائیں. السلام علیکم. آدرنی اتیتھی اور شکشاگن اور میرے پریے ساتھیوں, آج کے میرے بھاشن کا وشے ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا ساہتیہ جگت میں یوگدان. بھارت کے سوتنترتا سنگرام کے ایک مہان
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्तित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद न केवल एक महान राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक विपुल लेखक भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की साहित्यिक कार्यों और उपलब्धियों ने इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ा। 11 नवंबर 1888 को जन्मे मौलाना आजाद ने शुरुआत में पारंपरिक इस्लामिक तौर तरीके से शिक्षा प्राप्त की। हालांकि ज्ञान की उनकी प्यास ने उन्हें दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा सहित कार्यों में को सीखने के लिए प्रेरित किया। उनकी लेखन शैली और परिप्रेक्ष्य को बहुत प्रभावित किया। आजाद का लेखन शैली में स्पष्टता और अंग्रेजी में उनकी मजबूत पकड़ और जटिल विचारों को सरल और सुलभ बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। आजाद ने राष्ट्रवाद, इतिहास, धर्म और शिक्षा सहित कई विषयों पर निबंध, लेख और किताबें लिखी। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में शामिल है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम आजाद की आत्मकथात्मक पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए संघर्ष और उसमें आज़ादी की भूमिका का अंदरूनी विवरण दिया है। तर्जुमुल कुरान, कुरान पर आजाद का अनुवाद और टिप्पणी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तज़किरा फारसी और उर्दू कविताओं का संग्रह है। अल हिलाल आजाद द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र, गुब्बारे खातिर पत्रों का एक संग्रह है। आजाद के साहित्यिक कार्यों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। आजाद के लेख ने लोगों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके साहित्य को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि भारत रत्न। आजाद की साहित्यिक विरासत लेखकों और विचारकों को बहुत प्रभावित करती है। उन्होंने देश के साहित्यिक विकास देने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि विविधता को बढ़ाना। उर्दू साहित्य, उर्दू के एक कुशल लेखक और होने के नाते आजाद ने उर्दू के साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो ब्रिटिश शासन के दौरान गिरावट का सामना कर रही थी। उर्दू में आजाद के लेखन ने भाषा की सुंदरता और महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे उर्दू लेखकों और कवियों को एक नई पीढ़ी की प्रेरणा मिली। आजाद को भारतीय साहित्य में विशेषकर साहित्यिक विषयों और विचारधाराओं के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जो आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद से लेकर सामाजिक न्याय और मानवतावाद तक आजाद के कार्य पाठकों को प्रेरित और प्रभावित करते रहते हैं। उनका लेखन एकता, समानता और सहिष्णुता के मूल्य को बढ़ाता है। अपने साहित्यिक योगदान के माध्यम से आजाद एक प्रतिष्ठित लेखक के रूप में जाने जाते हैं। गुलाम गौस शेख, MA हिंदी, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड फिलॉसफी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मंच पर आसीन हमारे निर्णायक महोदय और हमारे समक्ष उपस्थित हमारे प्यारे भाई बहन, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। इसी के आधार पर आज मैं साहित्य के ऊपर जो मौलाना आजाद की कार्यशैली है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। साहित्य एक समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का एक दर्पण होता है। किसी भी राष्ट्र की अगर स्थिति को अगर हमें जानना है तो उसका एक साहित्य को पढ़िए। उसी साहित्य के अनुरूप में आज मैं मौलाना आजाद के साहित्य जगत में योगदान के बारे में आपको बताना चाहूँगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा आपको और ये बताना चाहूँगा कि साहित्य का जो विकास है वो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक होता चला आ रहा है, लेकिन मौलाना आजाद जो साहित्य की रचना की है वो आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में मौलाना आजाद का जन्म भले ही सऊदी के मक्का में हुआ था 1888 में, लेकिन उनकी जन्मभूमि वो है, लेकिन कर्मभूमि इस भारतीय परिवेश को माना जाता है।
भारतीय परिवेश में ही मौलाना आजाद ने अपनी विभिन्न शैलियों से साहित्य का निर्माण किया। जब मौलाना आजाद अपने साहित्य का निर्माण कर रहे थे तो उस टाइम भारत एक जंजीरों में बंधी हुई कड़ियों में था, जहां पर ब्रिटिशर्स भारत पर एक हुकूमत कर रहे थे। भारत पर हुकूमत कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से कि उस टाइम जब साहित्य लिखा जाएगा तो वो उस अभाव से ग्रसित होगा। उसी अभाव में आजादी की जीत पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी कि भारत की आजादी। उसी के अनुरूप जब उन्होंने उनकी साहित्य की रचना के में हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि उनका जो एक कार्य क्षेत्र था वह विभिन्न रूपों में हमें मिलता है। जहां पर यूजीसी जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हुए हैं वो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की बिल्डिंग है, जहां पर इसकी स्थापना जिस यूजीसी के अंतर्गत आती है 1956 में मौलाना आजाद के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। वहीं 1953 में विभिन्न प्रकार की अकादमी की स्थापना की जाती है, जिसमें साहित्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की जाती है और रंगमंच के लिए नाटक की स्थापना की जाती है। और तीसरे रूप में हम अगर देखते हैं तो ललित कलाओं के लिए एक ललित कला अकेडमी की स्थापना की जाती है। उनका लेखन, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता की एक ललक हमारे इस परिवेश में एक ऐसा माहौल पैदा किए है कि कोई अगर एक जगह हम जैसे अगर एक छात्र हैं तो हम एक जगह मारूफियत में नहीं रह सकते। इसलिए कि अगर कोई भी एक लीडर, एक शिक्षावाद, जिसकी हम एक मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को, अगर वो एक राष्ट्र का शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है तो हमारे अंदर भी ये निपुणता होनी चाहिए कि हम भी उस 4-5 पहलुओं पर हम कार्य कर सकते हैं। किसी को शिक्षा ही प्रदान करना वो एक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को अलग अलग रूपों में बांटना ये एक महत्वपूर्णता है। इसलिए मौलाना आजाद के इस साहित्य योगदान में गुलामी की जंजीरें, आशा, तजुर्बा, इनकी एक मुख्य रचनाओं के रूप में हम मान सकते हैं। जहां तक कि इनकी शिक्षा शैली की बात हम करें तो उर्दू जबान में उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का एक संग्रहित रूप दिया है, परंतु समय का अभाव होने के कारण और इनकी होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे इस लिस्ट में जो डांस पार्टिसिपेंट्स हैं एराम रहमान, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, PhD स्कॉलर एराम रहमान। शायद नहीं, कोई और है जो हिंदी में हिस्सा लेने के ख्वाहिश में थे और उन्होंने अब तक वेरीफाई नहीं किया है? तो ये हमारा ये प्रोग्राम हिंदी वाला कंपटीशन अभी ख़त्म होता है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सुमी से कि वो तशरीफ लाएं। और थैंक यू डॉक्टर अनिल सर एंड डॉक्टर वाजिदा इशरत मैम for accepting our invitation, and I request Faryad sir to present the certificate to Dr. Wajida Ishrat ma'am. नहीं मैडम इधर Anil sir. Thank you. Now sir, come over here and continue the Urdu elocution competition. प्रोफेसर सैयद अली मसरत जाशिर साहब, प्रोफेसर सैयद साहब, डॉक्टर सुमी मैडम, टीचर अंग्रेजी और हिंदी के बाद बारी है उर्दू की। अंग्रेजी और हिंदी की तरह उर्दू में भी दो जज हमारे पास हैं जो डायरेक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर रहमत हुसैन DD और डॉक्टर आतिफ इमरान इस्लामिक स्टडीज। मेरे इस लिस्ट में 22 नाम हैं और 22 में 6 लोगों ने वेरिफिकेशन किया है। मैं आपको बताऊं कि उर्दू में हमारे टॉपिक
عنوان کا نام ہے مولانا آزاد کی ادبی خدمات. اور یاد دلا دوں کہ ہر کینڈیڈیٹ کو 5 منٹ کا وقت ملے گا اور 4 منٹ میں اپنی بات تقریباً پوری کرنی ہے. 4 منٹ کے وقت کے بعد آپ ایک بیل بجے گی. اگر آپ 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرتے ہیں تو آپ کو نمبر پورے ملیں گے, اور اگر زیادہ وقت لیتے ہیں تو آپ کے نمبر پر اثر پڑے گا. لسٹ میں پہلا نام ہے محمد محتسم. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شعبہ اردو محمد محتسم. دائس پر تشریف فرما. ہمارے اساتذہ کرام جو کہ منصفی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں, اور ہمارے پہلی صف میں بیٹھے DSW اور ڈاکٹر فیاض صاحب اور تمام حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات. مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات کے علاوہ ان کی زندگی کے بے شمار ایسے گوشے اور پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن جو ان کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ انہوں نے ادب کی کس طرح خدمت کی, ادب کی دنیا میں ان کا کیا رول رہا ہے, انہوں نے فروغ ادب, فروغ زبان میں کس حد تک اپنی مدد بہم پہنچائی ہے, اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کرنے آئے ہیں. تو ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات میں بہت ساری کتابیں, بہت سارے رسالے اور بہت سارے ماہنامے اور اخبارات وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں. ان کو بچپن ہی سے شعر و شاعری کا بھی شغف تھا. جب وہ 12-13 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے نیرنگ عالم کے نام سے ایک ماہنامہ کا اجرا کیا, اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذوق ادب کا کیا عالم تھا کہ ابھی 12-13 سال کی عمر, جو کہ یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, اس عمر میں ہی انہوں نے ہاتھوں میں قلم لے لیا تھا. ان کے ہاتھوں میں قلم تھا, زبان میں الفاظ کے دھارے تھے, اور وہ شعر و شاعری کر رہے تھے. ان کا ایک شعر ہے, کوئی نالا کوئی گریا کوئی بسمل ہو گیا, کوئی نالا کوئی گریا کوئی بسمل ہو گیا, اس کے اٹھتے ہی دیگر وہ رنگ محفل ہو گیا. واقعی یہ سچ ہے کہ آج ابوالکلام آزاد ہمارے درمیان نہیں ہے. جیسے ہی وہ اٹھے تھے, ان کے اٹھتے ہی ایک محفل میں کمی آ گئی تھی, محفل میں جو گل تھے وہ مانگ پڑ گئے تھے. تو اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے. انہوں نے شعر و شاعری کے علاوہ نثر میں بھی اپنی خدمات انجام دی تھی. ان کی نثر کا عالم تو یہ تھا کہ ممتاز شاعر حضرت موہانی کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کے اظہار وہ شعر کے ذریعے کرتے ہیں کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر, جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر, نظم حسرت میں کچھ مزہ ہی نہ رہا, نظم حسرت میں کچھ مزہ ہی نہ رہا. اسی طرح سجاد انصاری کہتے ہیں کہ اگر کلام اللہ, اگر قرآن کا نزول اردو زبان میں ہوتا تو وہ یا تو ابوالکلام کی زبان ہوتی, نثر ہوتی, یا پھر علامہ اقبال کی نظم. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ان کے نظم اور نثر کا کیا عالم تھا. آپ ان کی جتنی تخلیقات ہیں, خواہ ماہنامے ہوں یا کتابیں ہوں, قول فیصل ہو, ماہنامہ, ہجر و وصال ہو, تمام کتابیں آپ ایک طرف رکھ دیں, اگر ان کی تمام کتابیں بھی نہ ہوتی, صرف ایک غبار خاطر ہوتا تو ان کا یہ غبار خاطر ان کی تمام کتابوں پر حاوی ہوتا نظر آتا. ان کے آپ کی تخلیق کو پڑھیں, ان کے دیکھیں, ان کے انداز میں بیان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے لفظ سے موتیاں جھڑ رہے ہیں. لفظوں کے لفظ نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گلدستہ طرح طرح کے پھولوں کو لفظوں کے قالب میں سجا رکھا ہے. تو یہ جو غبار خاطر ہے, یہ جو غبار خاطر کا اسلوب آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے
کہ یہ صدیوں تک جو ادب اور اردو زبان سے محبت کرتے ہیں وہ صدیوں تک اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس کے بہاروں سے، اس کے الفاظ سے۔ اس کے علاوہ بس میں ایک شعر کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں۔ عجب، یہ آغا شورش کاشمیری کا شعر ہے کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے۔ السلام۔ اگلا نام ہے وسیمہ انجم، شعبہ تعلیم و تربیت۔ آئیے اور مولانا آزاد کی ادبی خدمات پر اپنے اظہار کرتے ہیں، اپنے اظہار خیال۔ یہاں پہ موجود ڈی ایس ڈبلیو صدر جناب سلیم اشرف جیسی صاحب، شہنشین پہ تشریف فرما تمام اساتذہ اور یہاں پہ موجود تمام میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب یہاں پر مولانا آزاد بھی منانے کے لیے یوم تعلیم کے موقع پہ مولانا آزاد کے ادبی خدمات سے ریلیٹڈ عنوان پر ہم تقریر کرنے جا رہے ہیں۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں یہ بات۔ جیسا کہ ہم تمام ہندوستان کے عوام ہر سال 11 نومبر کو یوم آزاد کی پیدائش پہ یوم تعلیم مناتے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد ان کا مقام ان نمایاں اشخاص میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر انقلابی افکار و کردار کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ آزاد بیک وقت عالم دین، ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی، سیاستداں کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے علمبردار تھے۔ وہ ایک بلند پایہ مفسر قرآن بھی تھے۔ وہ انتہائی آزاد خیال انسان اور ان کی زندگی کے ہر معاملے میں آزادی کے فکر کے حامی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، غلام بقی الدین احمد آزاد کی ولادت 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ان کی والد کی نگرانی میں ہوئی اور وہ 8 سال کی عمر سے ہی 8 سال کی عمر میں بے فکری اور سنجیدہ روی کی ہوتی ہے، لیکن فطری طور پر ذہانت اور ذوق شوق نے انہیں جلد علم و ادب کے فروغ کے لیے مختص کر دیا۔ وہ 10 سال کی عمر سے سیاست میں حصہ سیاسی خدمات میں حصہ لیے۔ 1912 عیسوی میں ان کا پہلا اخبار الہلال منظر عام پر آ چکا تھا اور یہ جنگی دن کے بعد بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1915 عیسوی میں البلاغ پھر منظر عام پر آیا۔ ان کی خدمات نہ صرف اردو بلکہ صحافت میں بھی تھی، جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ندوہ، وکیل، دارالسلطنت وغیرہ کی ادارت بھی کی۔ مولانا آزاد مسلسل جنگ آزادی میں بہت ہی ایکٹیولی اپنے حصہ لیتے رہے۔ کئی بار وہ جیل بھی گئے۔ آخر کار 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان ہمارا آزاد ہوا تو وہ ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے، جو 10 سال تک اپنی خدمات انجام دیے۔ اسی عرصے میں انہوں نے بہت ساری خدمات تعلیم کے میدان میں انجام دی، جس میں UGC کا قیام ہے، IITs کا قیام ہے۔ اس سے ہٹ کر لٹریچر کے لیے ساہتیہ اکیڈمی کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اس کے علاوہ موسیقی اور رقص کے لیے سنگیت اکیڈمی
اور اس کے علاوہ ان کی کتابیں ونگس آف انڈیا ونگس فریڈم، غبار خاطر، تذکرہ اور مفسر قرآن، ترجمہ قرآن جو انہوں نے اردو میں کیا، یہ تمام کنٹریبیوشن جو ان کے لٹریچر میں ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے لٹریری کنٹریبیوشن کو طالب علم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہم آگے اپنی نسل کو آنے والی جنریشن تک اس کو پہنچائیں، اور ان کے فکری اقدامات کے جتنے بھی کنٹریبیوشن ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام مہندر سنگھ بیدی کے ایک شعر سے جو مولانا آزاد کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے چلتی ہوں۔ مرحبا اے ابوالکلام آزاد، مرحبا اے ابوالکلام آزاد، تا قیامت رہے گی تیری یاد، تا قیامت رہے گی تیری یاد، خیر خانوں میں خود رہا برسوں، خیر خانوں میں خود رہا برسوں، ملک کو خیر سے کیا آزاد۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ محمد اجمل حسین، بی ایڈ، شعبہ تعلیم و تربیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ صدر محفل، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، آج کے اس محفل میں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، ہندوستانی سیاست کے عظیم رہنما، مفکر، مدبر، دانشور، انشا پرداز، ادیب، محب وطن مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے ادبی گوشے پر مجھ جیسا ناچیز طالب علم کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہے۔ وہ مولانا آزاد جن کی شخصیت فطرت کا ایک حسین گلدستہ تھی، جن کو قدرت نے خلاقانہ ذہن سے نوازا تھا۔ یوں تو مولانا آزاد کو ان کی سیاسی بالغ نظری، علمی وقار اور ان کی دینی خدمات کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن مولانا آزاد کو ان کی ادبی بصیرت اور ادبی خدمات کا دائرہ ان کا بھی کافی وسیع ہے۔ مولانا آزاد کی ادبی بصیرت اور ادبی خدمات کو سمجھنے میں مولانا آزاد کی زندگی کے کئی سارے پہلو ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، وہ مولانا آزاد جن کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں ہوئی، ابھی وہ بچے تھے، ابھی وہ کھیل کودنے کی عمر میں تھے کہ انہیں شعر و شاعری میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آپ خود دیکھیں کہ کسی انسان کی ادبی بصیرت اور اس کا ادبی مقام کا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کھیلنے کودنے کی عمر میں 11-12 سال کی عمر میں ان کو شعر و شاعری میں دلچسپی ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، مولانا آزاد کی ادبی خدمات کا اندازہ لگانا ہے تو لسان الصدق، اخبار الہلال اور البلاغ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یہ وہ علمی اور ادبی رسالے تھے جن میں مولانا آزاد نے ترجمے کے مسائل پر اظہار خیال کیا ہے، جن میں مولانا آزاد نے اصطلاحات کے اسرار و رموز سے پردے ہٹائے ہیں، جس میں مولانا آزاد نے لسانیاتی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، جس کے ذریعے سے مولانا آزاد کی ادبی زندگی اور ان کی ادبی بصیرت کا اندازہ لگتا ہے۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی میں غبار خاطر کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ غبار خاطر میں جو خطوط شامل ہیں وہ صرف خطوط نہیں بلکہ وہ مختلف مضامین، مختلف ادبی انشائیہ مضامین ہیں۔ غبار خاطر کو پڑھیے، اٹھا کر دیکھیے، اس کا ایک ایک حرف، ایک فکرے میں بلاغت اور فصاحت اپنی آنکھیں دکھاتی ہے۔ اس کا ایک جملے میں، ایک حرف میں فصاحت و بلاغت کوٹ کر بھری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موہانی مولانا ابوالکلام آزاد کے نثر کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا۔ محترم سامعین، مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات میں ترجمان القرآن کو بھی
इम्तियाजी मकाम हासिल है। वो तर्जुमानुल कुरान उन्होंने आवाम के लिए, अवामी लोगों के लिए उन्होंने लिखा तो उन्होंने उसमें आसान और आम फहम ज़बान इस्तेमाल की, जबकि गुबार खातिब पढ़े लिखे और इल्मी तबके के लिए लिखा तो उन्होंने अपनी उसमें अदबी रंगीनियाँ भर दी। मोहतरम सामईन, खुलासतन मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद की शख्सियत एक हमागीर शख्सियत थी, जहाँ उन्होंने सियासत में अपने सिक्के जमाए, सियासत में अपनी खिदमत अंजाम दी। जहाँ उन्होंने दीनी खिदमत अंजाम दी, वहीं पर उन्होंने अदबी खिदमत भी अंजाम दी। उनकी अदबी खिदमत को ता क़यामत नहीं भूला जा सकता। उनकी अदबी खिदमत में लिसानुस सिद्क़, अखबार अल-हिलाल, अल-बलाग, क़ौल फैसल, तज़किराए आज़ाद और तर्जुमानुल कुरान काबिल ज़िक्र हैं। आखिर में अल्लामा इक़बाल की शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अजमल हुसैन साहब। अब बारी है मोहम्मद अबशारुद्दीन, शोबे तालीम और तरबियत। मुबीन अकबर, शोबे उर्दू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए कराम और मेरे अजीज़ साथियों, मौलाना आज़ाद एक आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान और माहिर तालीम थे। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तानी सियासत के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, मुदब्बिर, दानिश्वर, माहिर तालीम, साहिब दोस्त, इंशा पर्दाज और वतन परस्त थे। मौलाना आज़ाद की शख्सियत को फितरत ने एक हसीन गुलदस्ता अता किया था और फितरत ने उन्हें जिसे फितरत ने एक गुलहाए रंगारंग से सजाया था। हर साल 11 नवंबर के मौके पर मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश, हर साल 11 नवंबर के दिन इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद तालीम के सिलसिले में मौलाना आज़ाद का ख्याल है कि दिल से फैलाई गई तालीम समाज में इनकलाब ला सकती है। हाज़रीन, मौलाना आज़ाद मुक़द्दस तरीन मकाम मक्का मुकर्रमा में माह नवंबर 1888 को पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम शेख अब्दुल्ला मीर दाद से हुई। यूँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम खैरुद्दीन के अलावा दीगर कई असातिज़ा कराम से हासिल किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1903 में अपनी इब्तदाई तालीम का सिलसिला मुकम्मल किया। 14 साल की उम्र में हदीस, मंतिक, फ़लसफ़ा और अदबियात पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया। 11 साल की उम्र में शेर गोई की तरफ मुतवज्जह हुए और मौलवी अब्दुल माजिद की तजवीज़ पर आज़ाद तखल्लुस पसंद किया। हाज़रीन, अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अदबी खिदमात का जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रंग आलम 1899 में जारी किया। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उम्र 11 वर्ष थी। ये रिसाला 7 या 8 माह तक जारी रहा। फिर अल-मिसबाह, अहसनुल अखबार, अन-निकाह, हफ्तरोज़ पैगाम और अल-जामिया की खिदमत अंजाम दी। उसके बाद 1903 में लिसानुस सिद्क़ जारी किया जो कलकत्ता से शाया हुआ। उसका अव्वल मकसद इस्लाह मुआशरत, दूसरा मकसद तरक्की और तीसरा मकसद तालीम की इशाअत और चौथा तनकीद था। हाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस अल-हिलाल, इस अखबार के लिसानुस सिद्क़ के जरिए कौम को एक आलिमाना, मुस्लिहाना, कायदाना और मुजद्दिदाना शान से खिताब किया।
दोनों अखबार गैर मुल्की साम्राज्य के खिलाफ और आज़ादी, मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करने का पैगाम उलमाए दीन, मगरबी तालीम याफ्ता खवास और अपनी बदकिस्मती पर काने होने वाले आवाम और पुरजोश नौजवान को यकसा तौर पर दिया। मौलाना आज़ाद की अदबी खिदमात में गुबार खातिर को भी एक अहम इम्तियाज हासिल है। गुबार खातिर में जो खतूत शामिल है वो खतूत नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाइए हैं। दरअसल ये खतूत मौलाना आज़ाद की हयात तय्यबा की दर्दनाक सरगुज़िश्त जो गुबार खातिर और कारवान ख्याल के औराक पर मुंतशिर है। बकौल अल्लामा इकबाल, बकौल आज़ाद चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मौलाना की नस्र निगारी और खुसूसन गुबार खातिर के अदब लतीफ़ का जोर शोर अनवरी और खाकानी को भी शर्माता है। बकौल सज्जाद अंसारी, मेरा अकीदा है कि अगर कुरान अरबी में नाजिल न होता तो मौलाना आज़ाद की नस्र मुंतखब होती या अल्लामा इकबाल की नस्र। इसी तरीके से हज़रत मुआनी भी अपनी शायरी को मौलाना आज़ाद के नस्र के सामने बेहकीकत समझते हैं और वो बेसाख्ता क्या करते हैं कि जब से देखी अबुल कलाम की नस्म हसरत में भी मज़ा न रहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद में मौलाना आज़ाद की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बकौल अल्लामा इकबाल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाजरीन, अपनी तकरीर को अब यहीं से शोरश काश्मीरी मरहूम के इस शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये कौन उठा दे रो काबा शिकस्ता दिल खस्ता जाम पहुँचे, झुका के अपने दिलों के परचम खवास पहुँचे आवाम पहुँचे, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद पे सलाम पहुँचे, मगर तेरी मर्गे नागहा का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मजहर सुबहानी, ये आखिरी नाम है इस लिस्ट की। अगर कोई और यहाँ मौजूद है और वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आके करा सकता है अभी। हाज़रीन बस मोहब्बत, अस्सलाम वालेकुम। सामईन इकराम, सन 57 का गद्र ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की गलियों में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा है। ये वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य का परचम पूरी शान और शौकत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर लहर रहा था। माओ की गोदियां उजड़ चुकी थीं, बीवियां बेवा हो चुकी थी और बच्चे यतीम और लाचार हो चुके थे। किले मोहल्ला में पलने वाले नवाबजादे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर थे। लोगों को उस वक्त फिक्र थी तो इस बात की कि हम रात में खाएंगे तो क्या खाएंगे। लोगों को फिक्र थी तो इस बात की कि हम शब को सोएंगे तो कहाँ सोएंगे। इसी भीड़ में और इसी सदाए एहतजाज में एक शख्स उठता है। मक्का की पाक और मुकद्दस सरजमीन पर हिंदुस्तान की वादियों में ठहरता है और आकर हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम देता है कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवारी जा सके, तुम्हारी दीन भी संवारी जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इल्म के उस पैगंबर का नाम है जिन्होंने ज़माने को इस बात का पैगाम दिया कि वो तालीम जो दिल से दी जाती है वो समाज में इंकलाब ला सकती है। आज हम और आप अगर इस जगह पर बैठे हुए हैं और मौलाना आज़ाद को याद कर रहे हैं तो यकीनन ये उसी इंकलाब का एक सरचश्मा हयात है जो मौलाना ने आज से सदियों पहले कहा था। अज़ीज़ाने बज़्म मोहब्बत, अदब, तालीम, इल्म और ज़बान ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मुनहसिर हैं। लेकिन याद कीजिए अगर मौलाना आज़ाद ने दिल्ली की सरजमीन पर उर्दू कांग्रेस मुनक़िद ना की होती और आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया ना होता तो शायद मानू का वजूद भी मिट गया होता। मौलाना आज़ाद ने ना सिर्फ एक कांग्रेस इनेकाद की, मौलाना आज़ाद ने ना सिर्फ उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया बल्कि मौलाना ने एक फिक्र अंगेज खिताब दिया और पंडित नेहरू की ज़बानी इस बात का एतराफ़ करवाया कि यकीनन तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और अदब का हाल बहुत खस्ता है और मजबूर किया हुकूमत हिंद को कि अगर हिंदी हिंदुस्तान की पहली सरकारी ज़बान बन चुकी है तो उर्दू को भी हिंदुस्तान की दूसरी सरकारी ज़बान बनाने का दर्जा देना चाहिए। ये मौलाना की सही मुसलसल थी
اور مولانا کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہندوستان میں اردو زبان اور اردو ادب اپنے مکمل سرمایہ حیات کے ساتھ ہمارے رات کے بیچ موجود ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جب بابائے اردو مولوی عبدالحق ہندوستان چھوڑ کر ہجرت کے پاک نام سے دھوکہ کھا کر پاکستان چلے گئے تو ہندوستان کی ساری اردو ادارے اپنے آپ کو یتیم اور بےکس محسوس کرنے لگے۔ مولانا آزاد نے ان جو اردو زبان اور ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، جس میں سب سے اہم نام دارت المعارف العثمانیہ کا ہے۔ ادارہ بند ہو چکا تھا، خستہ حال تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور کاوشوں کے بدولت ماہانہ 60,000 روپے کا نذرانہ منتخب کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے عبد الماجد دریابادی قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ خدا غریق کے رحمت کرے وزیر تعلیم ہند مولانا ابوالکلام آزاد کو کہ ان کی مسیحائی نفسی نے اثر نو ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ عزیزان بزم محبت، تقسیم ہند کے بعد اردو کی خستہ حالی کچھ یوں تھی کہ زبان اور ادب بے سر و سامانی کے عالم میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، چاہے وہ شبلی نعمانی کا دارالمصنفین ہو یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ادارہ تہذیب الاخلاق ہو۔ مولانا آزاد نے ہر جگہ اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، مولانا نے لاتعداد اداروں کی سرپرستی فرمائی، مولانا نے لاتعداد کتابیں لکھی، مولانا نے قوم کی رہبری کے ساتھ اشعار لکھے، اور آپ نے نہ صرف کتاب لکھی، نہ صرف اشعار لکھے، بلکہ دنیا کو ایک نئی ادب کی فکر دی، اشعار کے نئے نئے معیار متعین کیے۔ خدا بندہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اردو ادب کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی ادب کو بھی تقویت بخشی، زبان کو بھی ایک نئے معیار تک پہنچایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم کے درمیان سائنٹیفک معیار پیدا کیا۔ طالب علم کو اردو ادب، فارسی ادب اور عربی ادب کے ساتھ ساتھ سائنسی جہت سے کام لینے کا پیغام دیا۔ پروردگار اس تربت مقدس پر اپنے انوار کی بارشیں فرمائے جس میں مولانا آزاد آرام فرما رہے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جیدور پیدا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ محمد ریان حسین، شعبہ تعلیم و تربیت۔ تعلیم ایک ایسی طاقتور ہتھیار کے مانند ہے۔ تعلیم ایک ایسی طاقتور ہتھیار کے مانند ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام اور عزیز صاحبان اور میرے اساتذہ اکرام، میں محمد ریان حسین آج آپ سبھی کے سامنے تقریر کا پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات اتنی ہے کہ پورا دن بولوں تو کم پڑ جائے، اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ سمندر کو گوشے میں بدل دوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں شہر مکہ میں ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے قرآن شریف کی سب سے پہلے آیت لفظ اقرا سے شروع ہوئی، جس کا مطلب ہے پڑھ، اور آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چکے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، جا کر حاصل کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس طرح سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور ہوا ضروری ہے، ویسے ہی مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خیال میں یہ بتایا کہ تعلیم انفرادی اور قوم کی ترقی کے لیے خالد کے مانند ہے۔ Good participation also ہے، اور یہ شکریہ آپ کے بھی آتے ہیں۔ انگلش الیکٹریشین کمپٹیشن میں پرائز ونرز ہے۔ تھرڈ پرائز گوز ٹو محمد فیصل کے ہے کیا یہاں پہ محمد فیصل۔ سیکنڈ پرائز انم ظفر، اینڈ تھرڈ پرائز
Sorry, first prize goes to Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, Hanal Zafar, Muhammad Faisal. Please come over here and receive the prizes. पहले तो बोली बोली कोई बात नहीं, तो ये लाइब्रेरी में आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक। हो गया? लो सुमी का हाजिर है। ओके, हो गया? सर्टिफिकेट लेटर सुनी। ओके, मुबारक। Second, Gauss Sheikh. ये बहुत बहुत मुबारक। मुबारक के लिए हिंदी में क्या होता है? धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत बहुत मुबारक। Take your certificate from Dr. Singh. Congratulations. मुबारक। ओके, बहुत बहुत मुबारक बेटा। बेस्ट विशेष। ओके ओके। और first prize goes to Mazhar Subali. हाँ, इधर आओ। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनिवर्सिटी के अरबाब मिजाज का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर सुनने वाले हमारे वो तलबा जिन्होंने इस महफिल में जान फूंकी और आखिर तक हमारे साथ बने रहे। आप तमाम तालिबात और तलबा का बेहद शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।